Speaker sir, जी Tarwalkar. Speaker sir, I may be permitted to ask question 1B. Speaker sir, answer as per computer sheet. Speaker sir, सगळ्यात पयलीं हांव अभिनंदन आमच्या ऑनरेबल चीफ मिनिस्टराक करता कित्याक लॉंग पेंडिंग इश्यू आसलो फ्रीडम फायटरांच्या भुरग्यांक जॉब्स ह्या तेंच्यांनी आपल्या टेन्युरान सक्सेसफुली कंप्लीट म्हणजे तांकां जॉब्स दिले. स्पीकर सर माझे स्पेसिफीक पॉयंट टू पॉयंट 3 क्वेश्चन्स आहात. फर्स्ट थिंग जो म्हाका आन्सर जाय. स्पीकर सर हांकां फ्रीडम फायटराच्या भुरग्यांक जॉब्स दिलेत पूण आयज तेंची एज 50 to 55 आहा म्हणजे सर्वींग टायम तेंचो गव्हर्मेंट एज अ सर्वंट कांयच म्हणल्यार 5 वर्सां 7 वर्सां किंवा 10 वर्सां आसा. सो हे जेन्ना 10 वर्सां सर्वीस करता तांकां कितें तरी सरकारान प्रोविजन केला पेन्शनाचे ऑर प्रमोशनाचे कित्याक प्रमोशन आफ्टर 10 years 15 years जाता पूण हे तांकां सर्वींग पिरियडूच 10 वर्सां मेळटा किंवा 7 वर्सां मेळटा. सो तांकां प्रमोशनाक स्कोपूच ना आनी ताका लागून ते प्रमोशनूय तेंचें जावं शकना आनी प्रमोशन जालें जाल्यार प्रमोशन एक पार्ट जालो दुसरें पेन्शन तांकां मेळटलें की ना हे मातशें आमचे Speaker sir, बाबजी तारोलकर हांणी जो प्रश्न विचारला टोटल नंबर ऑफ द चिल्ड्रन ऑफ फ्रीडम फायटर विच इज रजिस्टर्ड इज 438. इलिजिबल नाशिल्ली भितरली 40 आणि नंबर ऑफ द चिल्ड्रन इलिजिबल फॉर द एम्प्लॉयमेंट इज 398. नंबर ऑफ चिल्ड्रन फॉर द फ्रीडम फायटर्स हू हॅव स्पॉन्सर्ड द जॉब टिल डेट 373 आणि आता चिल्ड्रन ऑफ द फ्रीडम फायटर्स अवेटिंग एम्प्लॉयमेंट इज 25. स्पीकर सर ऑन लॉंग पेंडिंग इश्यू गोय स्वतंत्र जावन 63 वर्सां पुराय जाली आणि 63 वर्साच्या कार्यकाळात हे फ्रीडम फायटर्सांचेर खरें म्हणजे अन्याय जाल्लो. म्हज्या सरकारात स्पीकर सर पयली फावटी 398 लोकांक जॉब दिलो कारण फाटले फावटी केन्नाच अशा पद्दतीच्या फ्रीडम फायटर्स भुरग्यांक केन्नाच जॉब दिवंक नासलो. पयले फावटी आमच्या सरकारात दखल घेतली आणि मॅक्झिमम जाणांक जे पयलीं C आणि D कॅटेगरीचे जॉब जे डायरेक्ट स्पॉन्सर करता ते दिले. स्पीकर सर तांकां फक्त 2% आसताले पण आमी ठरयलें की एकदम कोटा जर सोंपोवपाक जाय आसत जाल्यार तेजी पर्संटेज थोडीशी वाडोवची पडटली म्हणून मदीं आमी 10% घेवन सुद्दां म्हणजे मदीं इतक्यो इरेग्युलरिटीज आशिल्ल्यो. मदल्या पयलींच्या सरकारान तर हे पोस्ट भरूंकूच ना तांकां फ्रीडम फायटराचे पडूनच वचूंक नासलें म्हणजे तांकां पडून कांयच पडून वचूंक नासलें. पयलें म्हणजे कशें आहा गोंय स्वतंत्र जालें ताच्या उपरांत बाबा फ्रीडम फायटरांचें डेडिकेशन ह्या गोंया खातीर आशिल्लें हें तांकां लक्षांत घेवपाक जाय आशिल्लें. स्पीकर सर जवळपास हे गोंय स्वतंत्र जाल्या उपरांत ही पयले फावटी अशा पद्दतीची स्कीम शॉर्टलिस्ट करून आता फक्त 25 जाण उरल्या. म्हाका खात्री आसा की आमी जे 10% म्हटल्यार ते 25 जाणांचो जर जालो आसत जाल्यार येता ते 19 डिसेंबर पर्यंत ह्याय 25 जाण तेय बी ते थोडे जाण एलिजिबल नाशिल्ले आणि ह्याय 25 जाणांक नोकऱ्यो ज्यो आहा पळय न्ही ह्या 19 डिसेंबर पर्यंत दिवन ही स्कीम आमी सोंपयतले. बट तांणी जो प्रश्न विचारला स्पीकर सर की ताजें म्हणणें आसा की जाला कितें ताजें म्हणणें बरोबर आसा. हांकां नोकरी मेळ्ळ्या 51 वर्सांचेर हांकां नोकरी मेळ्ळ्या 52 वर्सांचेर तांकां नोकरी फक्त जी आसा पळय न्ही 8 वर्सांची नोकरी मेळटली. पण एक गजाल आसा गव्हर्मेंट सर्वंट जॉयन जाल्या उपरांत ताका ज्यो फॅसिलिटीज सगळ्यो आसा त्यो सगळ्यो मेळटल्यो तितून वेगळ्यो आनी कांय ना. म्हणजे तूं जें म्हणटा पळय न्ही ताका पेन्शन मेळटली जो गव्हर्मेंट सर्वंटाक एक्चुअल मेळटा ती सगळी मेळटली. आतां ताका जी कमी सर्वीस मेळ्ळी पळय 52 वर्सांचेर जबाबदार ताका जबाबदारी हे ओके तांकां जर पयलीं दिल्लें न्हू रे जाल्यार ताच्या पेक्षा तांकां चड वेळ तरी सर्वीस मेळटली आसली. पयलीं तेंच्यांनी कांयच करूंक ना म्हणून तांकां आतां कमी सर्वीस मेळ्ळी. त्या खातीर आमच्या कडल्यान जें कितें आसा ती सगळी मदत तांकां जाल्ली आसा. ह्याय 25 जाणांक हांव तुका विश्वासान सांगता कारण तेंच्या आमी क्वॉलिफिकेशन रिलॅक्स करून दिलां एज रिलॅक्स करून दिला. पयलीं तर म्हणजे कितें जाल्लें हें लिस्ट थोडेशें आतां स्ट्रीमलायन केलां. पयलीं एका घरांतले 3 जाण फ्रीडम फायटरांचे 3 भुरगे जाल्यार तिगांयकूय दिल्ले पण आतां जेका एकूय जॉब मेळोंक नासलो ताका सोदून काडून पयलीं दिला आनी उरलेल्याक जाल्यार मातसो राव बाबा दिता तुका दिवना अशें म्हणूं ना. जे फ्रीडम फायटराच्या भुरग्यांनी 3 जाणांनी रजिस्टर केलं जाल्यार 3 जाणांक दिवपाचें काम म्हज्या सरकारान केलां. म्हणून म्हाका खात्री आसा स्पीकर सर उरलेल्या तूं म्हणटा तशें तांचे जे बेनिफिट्स आसा ते तांकां मेळटले. स्पीकर सर म्हजो दुसरो प्रश्न हे क्वॉलिफिकेशन वायज जॉब्स दिले रिलॅक्सेशन दिले पूण म्हाका एनेक्शर बीन हांगासर तुमी दिल्यात जो 10वी पास ना 7वी 8वी ताका कितें प्रोविजन केला कित्याक हांगासर अजून पर्यंत तुमी कोणाक जॉब दिवंक ना आनी म्हाका दिसता भरपूर खुबशे भुरगे आहात फ्रीडम फायटराचे जे SSC पास ना त्या कॅटेगरी कितें तरी प्रोविजन सरकारान केला वा ना. स्पीकर सर फाटल्या 2 वर्सांच्या पयलीं हांवें तांकां सांगलेलें की फ्रीडम फायटराच्या म्हणजे तेंच्यांनी स्पीकर सर आमचे सरकाराचे सगळी 12 बिरां वाजयली तितून हांव वचना. ते थोडे जाण 12 वाजोवन हे गेल्ले आमचे ओके आझाद मैदानाचेर तित्री बिडी उखलून गेल्ले ते तितून हांव वचना स्पीकर सर. तांकां आमी तेन्नाय ऑफर दिल्ली की तुमी ह्युमन रिसोर्स कॉर्पोरेशनान पयलीं जॉयन जाय जे तितक्या म्हणसर कितें तरी सॅलरी तुमकां सुरू जातली. हो पयलो हे आशिल्लो प्रपोजल तांकां. बट तांकां क्वॉलिफिकेशन ना म्हणजे आतां जालां कितें सरकारात जर
पिवन जातलो जाल्यार मिनिमम टू मिनिमम 10th पास जावपाक जाय. बट आमी आतां कितें जाला पिवनाच्यो नोकऱ्यो तश्यो कमी मेळपाक लागल्या म्हणून आतां तांकां काय आमी LDC करूंक शकना. बट 10वी फेल आसा तांकां सुद्दां पिवन म्हणून कन्सिडर करून पिवनाच्या क्वॉलिफिकेशनचे जॉब जे आहा पळय तांकां दिल्या बाय रिलॅक्सिंग. तांकां आमी तरी म्हटलां दिसता म्हणजे तांकां आतां आनी 5-6 म्हणून ना कित्याक तांची 7 आनी 8 वर्सां उरल्या तांकां 8 वर्सां पिवन म्हणून नोकरी दिवप आनी तांच्यांनी रिटायरमेंटाक वता. बट आमी ताका रिलॅक्स क्वॉलिफिकेशन रिलॅक्स करून जॉब दिले. थँक यू स्पीकर. स्पीकर साहेब मुखेलमंत्री अरे ताका राव म्हणून येता तो LOP मरे. स्पीकर साहेब मुखेलमंत्रीन बरें भाशण दिलें. हांगा बरो नेहरूची जॅकेट घालून आयला आजी बरो अरे दिसता. मोदीचे ते स्पीकर साहेब 64 years जाली लिबरेशनाची आनीक स्टील वी हॅव अ बॅकलॉग. when I say a backlog of recruitment in the children of freedom fighters, what Jeet was trying to point out. आज आम्ही म्हणताय अमृत काळ of independence. Your reply that is given to Jeet says that 438 people had registered under this employment thing. And 236 people are employed. Now you are saying कि 238, 236 पण तुझे टमार सगळे तुवें घातलेले एस तू म्हणून सोदिता. थिंगा आमचो बाप दिगंबर कामत आहा. दिगंबर कामतान कांयच करूंक ना मुख्यमंत्री आसतना. बाप रवी नाईक आहा. रवी नाईकान कांयच करूंक ना हें तूं सांगपाक सोदता. सगळे तुवें घातलेले 2000 तूं जेन्ना मुखेलमंत्री जालो आतां 5-6 वर्सां जालीं सगळें तुवें केलें. गोंयांत हेज्या म्हूण कांयच जावंक नाशिल्लें. स्वतंत्र सैनिकाचे भुरग्यांक कामाक घालूंक नाशिल्लें. Please have a charcha. I have figures. This is a continuous process. दिशाभूल मातशे मुख्यमंत्री कोणाका. आज question is 438 have registered for that particular scheme. 236 were employed. And as per your answer, 25 people are remaining to be recruited. 438 minus 236 is 177. That had registered plus 25 makes 202. So as of now, the fate of 202 freedom fighters burgyacho fate 202 as what is registered. Some people came with they made a memorandum to you, made it to me also. Gelte Vidhan Sabhin आम्ही जे रुलवेले की will you consider them as well who were delayed? They were related to the freedom fighters. They have the blood in them of freedom fighters. Why was that not recognized? So police water 25 no, it is 202 that were again. आणि मुखेलमंत्री हांव सांगपाक सोदता 18 जून मुखेलमंत्री याद आसा मरे 18 जून जो रोहिदास बाब दास देसाईन कितें स्पीच दिल्ली. स्पीच कितें दिल्ली त्या वेळार तुवें आसलो. सो फायनली हो बॅकलॉग पड आहा. हो बॅकलॉग जे सुरवात केल्ली right from the MGP time, right from the Congress time, didn't happen only now. This is not, and जे पण सांगतात 2014 हाडले जाल्यार गोंय हे जालें हेच्या व्हडले कितले मुखेलमंत्री जाल्ले भाऊसाहेब बांदोडकराच्या वेळार. तो प्रश्न असो आसा की मुखेलमंत्री सांगता पंडित नेरून 10 वर्सां जाली 10 वर्सां जाली लिबरेशन डिले केलें. 14 मुखेलमंत्री आता 6 वर्सां आहा. 14 वर्सां जाली. किती वर्सां लागतली तुका. 14 वर्सां जाली. ह्या भुरग्याक जे रिक्रुटमेंट करपाक आनी किती वर्सां तुका लागतली हे टमार जातले. स्पेसिफिकली नॉट ओन्ली 25 जे सगळे 202 पडे आहाय हेजो हे टोटल. आणि तेच भायर जे एडिशनली people who didn't apply, is there a plan of the government to recognize them as well? स्पीकर सर, हॅलो अमृत काल सुरू आसा. आमी आतां देशाची स्वातंत्र्याची 100 वर्सां पुराय जावपाक इन 247 त्या ती विकसीत भारत 2047 आनी विकसीत गोवा 2037 10 वर्सां पयलीं जावपाच्या वाटेर आमी आसा. ताणें जो बरो प्रश्न विचारलो तेणूच सांगलें की नेरून 10 आनी 14 वर्सां गोंय स्वतंत्र करपाक मातसो उशीर जालो म्हणून. हांवें सांगूं ना आतां तुवें सांगलें म्हणून बरें केलें. ओके ते बी बरें जालें रिकॉर्डाचेर येयलें म्हणून. गोड गोड नेरुली जॅकेट घेवन गोड गोड उलयता सर आन्सराचे तुवें सगळें केलें सगळे फ्रीडम फायटर आहात तुवें घातले जॉबाकू. स्पीकर सर, गव्हर्नमेंट इज अ कंटिन्युअस प्रोसेस. ही स्कीम परत रिओपन जी केली
ती मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर 2012 जाल्या उपरांत परत एकदा रिओपन केली आणि ही रिओपन 2 वर्सां दवरली 12 पासून 14 पर्यंत जितक्या जाणांक एप्लाय करपाक जाय तितक्या जाणांक सगळ्या जाणांक एप्लाय करा म्हणून सांगलें आणि तितक्या लोकांनी परत आसा तशे 150-200 लोकांनी एप्लाय केले त्याच्या पयलीं लोक एप्लाय करिनासले. स्पीकर सर ही स्कीम परत रिओपन केली 2019 की जितके जाण उरल्या तितके परत एकदा एप्लाय करा म्हणून सांगलें आणि तुमचे डॉक्युमेंट्स दिया आणि तेन्नाय बी ती स्कीम ओपन 2 फावटी म्हाका खबर आहा तिका ह्या हावजान हांव आसतना 2 फावटी ओपन जाली. आतां तो जे सांगतालो पळय न्ही कितले जॉब दिले काय म्हणून 438 जो सगळो फिगर आसलो भितरले 236 पोस्ट हे म्हज्या टेन्युअरांत दिले. हांव प्रावडली सांगता 236 तुका बेजून जाल्यार दाखयता आणि 196 पोस्ट जे आहा पळय न्ही हे फाटल्या 50 वर्सांक दिले. 236 पोस्ट हे माझ्या 6 वर्साच्या टेन्युअरान दिले आणि 196 पोस्ट हे बाकीच्या उरलेल्या 50 वर्साच्या. तुका जाय जाल्यार रजिस्टर केले तुका परत एक 438 पेंडिंग आयक 438 रजिस्टर केले 40 साण दे आर नंबर ऑफ चिल्ड्रन फ्रीडम फायटर आर इनएलिजिबल ड्यू टू वेरियस रिजन. 398 जे आपण इलिजिबल झाले 373 जॉब आतापर्यंत जे आता स्पॉन्सर दिले त्यांना. तू ती फिगर विचारल्या पळय न्हू ती फिगर विचारल्या 5 वर्साची म्हणून तुका 236 आंकडो मेळ्ळा. हांवें चालना प्रश्न तुगे जापाचेर 25 दिता उरल्या 25 उरला. स्पीकर सर व्हेरी सिंपल तू मोठा 438 मायनस मायनस 40 कर मायनस पहिली 40 कर मायनस 40 मायनस 25 जे तू दिवप सोदता उरले कितें उरले कितें उरलो आहे न्हू 398 मायनस 373 कर दिले त्यांना 373 लोकांक. सर किती म्हणटा मुखेलमंत्री बाब 438 लोकांनी अप्लाय केले तितूंतल्यान तुवें दिले 236 उरले कितले 202 202 उरले 202 मध्ये तू म्हणटा 25 जाणां दिवपा उरलो सो बॅलन्स 177 तितूंतल्यान 40 काड 137 लोकां अजून उलय ते उलय 137 लोकांक जे आहा पळय रे प्रायर टू 2018-19 हाच्या पयलीं 2012 ते 19 हाच्या मदीं दिले. आता तें सांगता तुका तू सगळे आणि पेंडिंग कांयच नाही पेंडिंग फक्त 25 आसा. तुझे कॅल्क्युलेशन चुकता. 236 see the crux of the matter is speaker sir 236 शिलेदार उठलो